Cher étudiant, j'ai décidé de travailler avec vous le cours de la comptabilité analytique. Alors, fin de la vidéo, je m'adresse surtout aux étudiants de Estarwa, filière économie. Donc, je vais travailler fin de la vidéo, je me concentre pour deux gros axes. Premièrement, la logique de la comptabilité analytique et deuxièmement, les différentes charges de la comptabilité analytique. Et à la fin de la vidéo, une application pour une bonne compréhension. Le premier axe, la logique de la comptabilité analytique. Donc, l'axe c'est quoi l'objectif de la comptabilité analytique? يعني علاش درناها كنا جيت نكتفيو بلا comptabilité générale دي calcul de la comptabilité générale وصافي. Mais non, la comptabilité analytique vient pour compléter l'insuffisance de la comptabilité générale. C'est-à-dire qu'il y a l'insuffisance. D'autres manières, les calculs de la comptabilité, soit de la comptabilité générale, soit de la comptabilité analytique, sont liés aux différentes opérations de l'entreprise. Alors, l'entreprise a une relation externe, premièrement avec le fournisseur et, avec le client. Donc, la relation avec le fournisseur qui fournit soit des matières premières, soit des fournitures. Et une relation avec le client, c'est-à-dire la distribution soit produit, soit marchandise, soit service. C'est-à-dire هادشي كامل كيكون soit بالنسبة l'entreprise commerciale, soit بالنسبة l'entreprise industrielle. La domaine d'activité ديال la comptabilité générale. Donc كتختص فقط le flux externe, c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec le fournisseur et le client. La comptabilité analytique pour compléter cette insuffisance, c'est-à-dire pour travailler sur le flux interne. Alors, comme on a dit, à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire toutes les opérations qui se passent à l'intérieur de l'entreprise, mais il y a la comptabilité analytique. Par contre, comme vous voyez sur le schéma, des flux externes sont des spécialités de la comptabilité générale. Le deuxième gros axe, les différentes charges de la comptabilité, soit de la comptabilité générale, soit de la comptabilité analytique. Les différents types de charges. En général, il y a 4 types de charges. Les charges non incorporables, les autres charges de la comptabilité générale. Il y a les différentes surcharges calculées, en général, qui se partagent en 3 classes de charges. Les charges d'usage, charges abonnées et charges évaluées. Et le quatrième type, c'est les charges supplétives. Donc, chaque type de charges. En général, la charge de la comptabilité générale se partage en deux types. Les charges non incorporables ou autres charges de la comptabilité générale. Donc, les charges de la comptabilité générale, on me dit qu'il y a un plan comptable, on me dit qu'il y a une classe 6. Alors, dans classe 6, il y a toutes les charges de la comptabilité générale. Les charges qui sont à la juge. Le premier type, c'est charges non incorporables, ou les autres charges. Donc, le premier type, c'est charges non incorporables, في 5 ديال لي شارج اللي كاين واللي بقى هما كاملين دي زوطخ شارج اللي كاينه في كلاس 6 حيت عندنا في كلاس 6 غتلقاو بزاف غتلقاو توت لي ديفيرون شارج اللي كاين ديال كونطابيليتي جينيرال دونك غتشوفوا 5 اللي كاين اللي غنقولهم دابا 5 هما ديال لي شارج نون انكوربورابل لو ريست هو ديال لي زوطخ شارج. دونك بالنسبه لي شارج نون انكوربورابل غادي تشوفوا في الشيما ان شاء الله هما كاينه دي زامورتيسمون des immobilisations en non-valeur, il y a les provisions pour dépréciation et provisions pour risque de charge, il y a les charges antérieures, des exercices antérieurs, les charges qui sont des charges non incorporables, il y a les charges non courantes, c'est-à-dire des charges non courantes, اللي ما دخلنيش لي شارج اللي حاجه عاديه بالنسبه للونتربريز دوك مانيير بحال مثلا اذا هضرنا على بيناليتي فيسكال
مثلا كتجي سيربريز. دونك هذه كتعتبر دي شارج نون كورون. كاينه بالنسبه لي زامبون سور ريزيلتا لي سوريا. دونك هادو كاملين، هادو 5 ديال لي تيب دي شارج اللي داخلين في لي شارج نون انكوربورابل. دونك هادو كاملين غتلقاوهم في كلاس 6 بلان كونطابل. و لو ريست هما لي شارج لي زوطخ شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال. دونك غادي تشوفوا في الشيما هادشي. الوغ كيما كتشوفوا في الشيما هضرنا على لي شارج دو لا كونطابيليتي جينيرال سو بارطاجون دو تيب اللي هما شارج نون انكوربورابل اوتر شارج. Par contre, les charges de la comptabilité analytique se partagent en 3 types de charges. Les autres charges de la comptabilité générale, ou les différents surcharges d'usage étalés et abonnés. Et troisième type, les charges supplétives. Donc, on a expliqué le premier type et le deuxième type. Premier type, charges non incorporables. On a la classe 6, les différents types de charges de la comptabilité générale. Les types. هما les charges non incorporables اللي هما اللي كتشوفوا في الشيما دابا sous forme d'amortissement des immobilisations en valeur, les provisions pour dépréciation et provisions pour risque de charge. كاينه les charges des exercices antérieurs هما les charges اللي كيبقاو من السنوات اللي فاتت. les charges non courants وعندنا finalement les impôts sur résultat. donc هادو les charges non incorporables. بالنسبه les autres charges غتمشي لكلاس 6 تحيد هاد 5 ديال les charges. Le reste هو des autres charges de la comptabilité générale. Donc هذا فيما يتعلق les deux premiers types. Donc بقاو لنا deux types de charges اللي هما les différents surcharges d'usage, charges calculées en général اللي هما charge d'usage, charge étalée, charge abonnée. وكاينه dernier type اللي هو charge supplétive. Donc بالنسبه les différents surcharges d'usage étalées et abonnée. Donc نبداو بشارج ديزاج. شنو شارج ديزاج؟ دونك انا عندي مثلا لونتربريز شنو دارت؟ شرات ايموبيليزاسيون، واحد ايموبيليزاسيون اللي عندها دوطاسيون دامورتيسمون. واحد مثلا عندها حنا نقولوا شرات واحد ايموبيليزاسيون اللي عندها في دوطاسيون دامورتيسمون شنو عندها واحد المونطون مثلا 9000، حنا غنديرو 9000 درهم. وعندها هاد الايموبيليزاسيون غادي يخدم مثلا 5 ans. par contre عندها بالنسبه للشارج ديزاج شنو هي؟ كناخذوا ديك ليموبيليزاسيون، كناخذوا المونطون اكتي، عندنا البري اكتي ديالو في لو مارشي، وكناخذوا واحد ديري ديزاج. دونك كنشبروا هادو هما اللي كناخذوا منهم لا شارج ديزاج عن طريق اون غولاسيون اللي هي لا فالور ديزاج سور لا شارج ديزاج. دونك هذه بالنسبه بروميي تيب اللي هو شارج ديزاج. بالنسبه شارج ايطالي، شنو هما لي شارج ايطالي؟ شنو هما لي ديفيرون بروفيزيون اللي كاينه سير ريسك اي شارج اللي بحالاش بحال مثلا عندنا لا غارونتي اللي كتعطيها لونتربريز للكليون. دونك هذا كيدخل في لي شارج ايطالي. بالنسبه لي شارج ابوني هي مثلا باغ اكزومبل عندنا لونتربريز كيجيها واحد الفاكتور ديليكتريسيتي مثلا. هذيك الفاكتور ديليكتريسيتي كتاخذ 3 موا، هي كتجي في شاك 2 موا كتجي ديك الفاكتور اللي فيها مثلا ان مونطون دو 3 موا. خصنا نعرفوا شاك موا شحال عندنا الشارج ابوني ديالو. باغ اكزومبل مثلا عندنا الفاكتور فيها نقولوا 9000 درهم. دونك هذه بور 3 موا عندنا بور شاك موا غتكون 3000 درهم. هادو بالنسبه لي شارج ابوني. Pour le dernier type de charge, les charges supplétives. Donc, pour la charge supplétive, il y a deux types de charges. Les rémunérations qui ont l'exploitant, ou les rémunérations des capitaux propres, c'est-à-dire l'intérêt de l'entreprise en tarif de prêt du capital propre. Donc, بالنسبه لي شارج سيبليتيف هما هادو قلنا دو تيب دي شارج اللي كاينه فيهم. كاينه الريمونيراسيون تيوريك دي كابيتو بروبر، سيتادير لانتيري اللي كتاخدو لا سوسيتي عن طريق بريت ديال لي كابيتال لو كابيتال بروبر. وكاينه الريمونيراسيون تيوريك دي ترافاي دو ليكسبلواتون، سيتادير هذيك لا سوم اللي كياخدها ليكسبلواتون.